Tignan nyo guys yung auto ko. Labo eh. Hindi makita. Ayun. Ayun, nakikita nyo na dyan. 7,000. Ay hindi. 77,777. 57. Ito ko muna. Ayan o. 77,777. Galing no? In 1 year and ano ba? 6 months. Tama ba 6 months? September to yan. Sa September to magto 2 years.